Kay lisod daw niya. Asa daw ko nung magamit? Maski ako, ma'am, during sa akong college days, kanang math. Uy, nakadungog ko about math. Storyahan na ato ang math. Chismosa lang. Susi. Oo, nadunggan ako na may mga problema sa math, Ma'am Cathy Ano, and makasolve Rico. ka? Muna atong Hindi storya. kaya anak ni Miss Kat ka-struggle sa mathematics. Oo. May kanang sa magamit ang kanang about ito like kanang algebra, like finding x, finding y. Kung sa magiging purpose, kanang naa magiging mathematics. Sige, storyahan nato na siya sa library. Okay, medyo saba dire. So, Iggy will be... Mga Amo ning vlog. Sorry. Yes, we'll go to the library. Tara! Ay, sorry. Explain ka sa mga dito? Yes, explain nato nung nganong mathematics kailangan nato sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Come on, mga kaigi. So, uban ni Miss sa library, kay explain sa ato ni Pia about mathematics. So, let's go mga kaigis! So mga kaigis, ni Saka gimi din sa library, sa Xavier University Library, just to learn math. Ay, magdula-dula sa ta. Sa man na Sir Pia? So, kinanglan dito malingkod? Yes, I think. Pwede na magtinduga forever. So once again mga kaigi, no, nato di karon sa Xavier University Library sama sa giingon ni Miss Kat, no. So i-explain sa atwa or mag-share sa atwa karon ang atong guest, no, mahitungod sa mathematics, unsa ang importance sa mathematics, unsa ang purpose sa mathematics. Labi na karon kay ang atong mga kabatan-unan naagid sila struggle sama sa imong anak Miss Kat, no, Yes. galisod og math. Karon unsa ang technique para mamaayo ka og mathematics. So kauban nato karon si Pia. Like ato Pia nga naamay mga kaniditong game, sani board games. Abi ko ba og mag-share ka lang sa amo may tungod sa mathematics. Yes, no, kay tungod kini siya related po ni siya sa mathematics sa atong gipangkuha nga mga board games. So dili mo mag-compute data ani? Ngano nakaingon ka mga related sa mathematics? Later may bala nato mga kaigi kung puro lang ba computations ang mathematics. Tara, explain nato. So interesting. Magdula ta? Ay, Dili, magkuan na ta. Magluto ta kani. Diba? Magluto ta sa YouTube. Kini siya Mga recipe ni, mga recipe. Oo. So itong dulaon. Dula na ta? Or wag ba explain ta una sa math? Wala tayong choice but to play this one. Ang may tabang ni Miss Kat, kitang duha ang partner. Ah, sige, Siya sige. atong kalaban. Ah, sige, sige. So kung mapili pagalitan ni Ani, murag balik kita ani basic math. Yes, parang sure hindi niya mo daot ko. Sige, anyway pa tayo. Sama sa yung pangutana, unsa gid ang purpose or unsa ang mathematics? Ug unsa ang iyang purpose nganong naay Mathematics. So there are actually two reasons or two objectives why do we teach math. First is to develop and help a student sa ilang mathematical niya literacy. Dalawa yan, no? Number sense, partly number sense, and partly logical reasoning sense. And kaduha is to prepare the students sa mathematical demands nila sa ilang mga future na course or future na career. So dalawa yan. So again, to develop and help the student form their mathematical literacy, number sense, and logical reasoning. Third is to help them sa ilang to provide the nawala ko, sa ilang mathematical demands sa ilang future career or course nila. Like example, English major ako. Ano saan na ako nagamiton ang math? Of course, katong mga basic arithmetic gamit na siya. Pero ang algebra, And algebra. okay, so in algebra, we talk about basic operations, functions, equations, inequalities.
Sa real life nato guys, we always encounter functions. One example, atong salary. How does our salary affects our taxes? Kasi in functions kasi, one quantity affects the another. That's how we discuss it. Like the number of appliances, how does it affect our electricity bill? Ah, okay. Like yung mga ganon. So hindi siya automatic X and Y's, but at least you're able to identify how this quantity affects the other. So, so mag-compute ko sa balay, like kung daghan ko appliances, it will really follow. Wala ko ginang bayro nun. Probably yes. So it follows na, okay, so at least you have the sense, no? Number sense sabi niya natin. Pero dili ba siya nga like common sense naman nga kung daghan kag appliances nga kaning naa sa inyong because balay. that's math. You say it's common sense because it's math. But it doesn't need computation. You don't need to compute math. When you say math kasi, it's sometimes synonymous with computations. But math is more on like, you know that this one is related to this by quantity. So what you mentioned ganyan nga logical, no? Yeah, logical It reasoning. trains us to be logical thinkers. Yes, ma'am. Sige. Natin mga pangutana later on, Miss Kat, no? Mga kaigi sa mga situation nga kanus agid ma-apply ang math. Pero Pia, ang mathematics kay different man siya nga kaning naay mga topic or subject. Sama sa geometry, trigonometry, calculus, no? Uguban pa nga mga kaning itong mga technical terms. Yes. Ang akong pangutana is, unahon nato ang geometry. Unsa man gid ang purpose nga nganong naa may geometry, naay trigonometry, kana siya. Okay, so we begin with geometry first. So geometry, most is study ng ano yun, ng mga shapes, Yes. figures. Actually, favorite na po ng geometry. Diba? Oh, yes. Just like this table. This is ano yun, ilang Ilang sides ba ka-sides? to? 1, 6. 2. So, hexagon. Hexagon. Yeah, hexagonal siya na table. Why do we study ano yun, geometry? Why do we study properties of shape? For example, yung mga poste dito, why are these posts in rectangular? Because yung mga engineers natin, okay, they study some structures or properties of squares na mas mas likon siya compared kapag oblique siya or like hexagonal. So notice that hindi lang siya for aesthetic purposes, but naging siya na siya yung property why ganun yung itsura ng mga pole. Then another is why yung mga wheels is circular. Kung dili man siya triangle. Yes, bakit hindi Ba, or triangle? hindi siya square? Yes. No? Though you may say that... Pero matuyok ba siya kung square ang Yeah, liit? that's it because you know the properties of square. Square. Kuan siya, Yes, naa without siya. side. Sana siya Sides. side. So and points. mag-struggle. Yes. Though you Unlike- can actually, yung mga fans, bakit circular? Hindi triangular. Which one, Mga electric fans electric usually. fan. Akala ko fan ni... Fan ni ma'am, yun? Hindi mo Because, again, may mga formulas or properties ang circle na hindi kaya ka na? Hindi. Hindi kaya ng square. Okay. Okay, so, naka-form na kong upat. Diagonal. Pindit Okay, so, otro ta ha. Okay, but this time, nanatay there. Kung kinsay mapili, Challenge, ha? natay Hindi kami challenge, umuurong ng na ay hatag. challenges. Sige, walay problema. Yes. Okay? Matuman. So, mali po ng rules, kinsay first maka-form or maka-connect aning 4 circular nga objects, diagonally, horizontally, or vertically, mo'y daog. Okay? Anyway, oo. Sa application sa Balik, trigonometry. oo, sige. Trigonometry is another function, special function, which relates an angle to a certain unit or certain number. And where do we usually use trigonometry? Example, sa pag-construct lang yung mga lightings, di na siya randomly gibutang lang. Okay. Equally spaced. They Sa night use planning. angles, yes. They use angles para mas maximize nato ang light o ang asa yung reach taman. So, for example, kung may idea about trigonometry, pwede magpataka lang magbutang sa lights or na yung mga part nga dim. So, that's one. Okay. Another is, example, in trigonometry, there are 2 types of trigonometry. We have the plane, the spherical. Plane is used kapag mga ganitong small ang mga buildings, mga 5 stories. But sa abroad, like if they, like mga 200 stories, 300 stories, they use spherical trigonometry this time. Spherical? Yes, Spherical. kasi Earth is in spherical shape. So, iba yung application natin ginagawa doon. So, kung wala kang idea doon, pwede na ka mag-build og mga balay or structure without that knowledge. Pero,
Kaya sure, basin mga after one day, maguba na siya. So basically, kung may trigonometry, it's what? It's angles with respect to sa measurement. So, that will be related to architecture and engineering. Yes. Okay. Mm-mm. And how about yung mathematics of investment? Ako na ba? Okay. Well, adlaw-adlaw gagamit ang kwarta. Yes. Na magtrabaho mo na tayo sweldo. Makwinta-kwinta, magkita. Ga-invest mo, hindi. Of course. Of course, Ang natay mga investment. utang. Oo, natay mga taxes kinabayaran, natay mga yun. Of course, dapat nagitay mga financial literacy yung gina-apply. Okay. Bingo! So ikaw ang Oo. naay. Naay Na-idea there. later. Oo. So- Pa-compute na to siya. Okay na. Ano, pa-analyze na to siya. So, daog mo. Paalay sa film. Oh, pwede. Sige. English nga feel. Yes. Oo. Anyway, ano lang Ay, nato. padayon na natin, Later, oo. padayon nato. Later nato ihatag ang imong dare. Yes. Yes. Kaya ako may napildi this time. Oo. So, padayon So, ta. padayon sa ta. mathematics of Oo. investment. Sige. We use money every day. We have properties every day. So, sa mathematics and investment, gina-discuss dira ang mga lahi-lahi ng mga interest, like compound interest, lahi-lahi ng investment, ug unsaon pag-invest, unsaon pag-hawid sa imong money. So kanang mathematics of investment, kana sila mo po nang gagamiton sa katong mga nasa accounting. Aside sa accounting, Economics. bisag sa mga bisag kinsa nga tao. Of course, kay sa panahon karon dapat ta mag-save. O mas importante, kabalo ka, asa nimo i-save, asa nimo i-invest imong kwarta. Para dili ka sa tawag ka na bankrupt Oo. or malugi. Yes. Sa Oo. important. Kay bisag unsaon natug kuan guys, every day natay ga-involve og money atong mga pambuhaton. Next is yung statistics, very important, not just in the field of biology or in sciences, chemistry, but also even in humanities pa rin Yes. ninyo. So, sociology. And Yes, sa even in education. Yeah, sa research. Oo. Yes, sa Kinahanglan sa research, no? statistics. So, what's inside statistics? So, yung mga tools na yun ginagamit to validate some data. Para dili ta diretso mag-assume nga tinuod na siya or to Or mag-conclude na in diretsyo. yes, Oo. sa mga hearsay, that is to So, avoid dapat fake with news. evidence. Yes, with evidence. So that's statistics, another field of mathematics. And lastly, bakit may calculus, no? Sa tanan, I think ang calculus ay isa sa mga pinakalisod nga high school math. Oo. I Pero think. wala ko nakaagian ng kalkulo sa una. My God, inan na. Fourth year yata sa basic ed. Oo. Karon. Pero before, I don't know. Sa ako. Ay, oo. Sa time ni Siguro tayo, Ma'am oo. Cathy, o mga kuan siguro to, 2002. Oh. Mga bakakon. Pero sa ato nga time, Oo, mga 2009 na, ana. Nanay, calculus. so kayo. unsa man po ang purpose sa calculus? Okay, yung say purpose sa calculus. Right now, sa pandemic, di ba? Pandemic. So, ginagamit ang calculus to model the virus. To model ang yung spread, unsaon siya pag-stop, and even yung mga vaccine niya pag-develop, gigamitan to siya calculus. Ang sequences sa virus, gamitan calculus. The differential and equations. Grabe man ang kuan sa Yes. mga kaigid, Yes. no? So feeling nato wala siya purpose, but having heard sa atong guest karon Miss Kat, no, inana day kay useful ang atong mathematics. Yes, because that's the common argument sa uban nga Oo. ang basic ra kunong mahibalaan like addition, subtraction, multiplication, and division or Yes. fractions. Oo. Pero katong uban kalkilos dili na kuno magamit pero naagi di siya gamit. Di lang nato siya gakapansin, but Yes. ginabuhat nato, Yes, no, or oo. naagit siya value or importance. Oo. Lain pa ato Miss Kat, no, mga kaigi kay makita ba nato ang mathematics sa nature? Naabay connection ang math mga kaigi sa mga nakita nato sa atong palibot sa maaning mga dahon. Uy, di ba nagdulat ang connect? Oo. May Yes. pattern. Oo. Actually, yes, no? Ginastadihan po ta. Natin ginatawag nga Fibonacci sequence. Wait, Yeah. kano Fibonacci is a family name or unsa man na siya? Actually, gikan na siya patay mo. Na certain person Oo. na siyang Certain proponent. person, okay. Si Leonardo. Da Vinci? Hindi. Kasi ibig sabihin ng yun, Fibonacci is the son of Nachi. Okay. Just like Leonardo da Vinci, he was from Da Vinci. Yeah. Yeah. So, it's a place. It's a place. Pero kana siya is it's not a family name. Oh, it's A son Fibulus. of- Oh. Son of, okay. Something like that. Mathematician But siya. It's a mathematician. Okay. He is During- a mathematician. Mga Middle Ages? mga 12
Middle Ages. Di ba? Middle Ages ang tawag pala doon. Oh, I forget about Historical that. development of art. Oh, yes. No, my Renaissance to siya. After, so, Renaissance. before sa But part of Renaissance, history. Middle Ages. So, muna si Fibonacci, dito siya nga time. Yes, dito siya and then, nisulod. also yung Unsay, contribution. unsay ano yun? Unsay nakanay sa ng Fibonacci? Actually, nag-start na sa isa ka problem niya. Number of pairs sa rabbit. Okay. First month, isang pair pa. Baby pa ang imong gibay. Okay. After the second month, nag-mature na. So, isang pair pa rin. So, So, kung manganak ang rabbit, pagkanak sa rabbit, ika third month, so ilang pairs na yun. Example, noon kasi yung mga rabbit na tigduha ang anak. okay. Laki ba usually na ilang ginaanak. Noon na siya. Though may mga times na Laki-laki, or bai-bai. bai-bai. But most of the time daw, laki-bai siya. So, magkaka-pair. So, ilang pairs na lahat? 2 pairs na. Oh, kasi Okay. Okay, nanganak na Parang ika third nag-anak month. yung Oo. inanak. Yes. Ika fourth month, nanganak na sad siya. Okay. Pero katong ika second yan, nag-mature na. So, ilang pairs na? 3 na. So, murag, ato nang ikuan sa, murag, i-visualize nato, mula siya family tree. Yes, Oo. parang ganun So, na. na ay one pair of rabbit, Another. and then nanganak, and then Duha. nanganak na pod. So, mura siya family tree. Yes, and it And forms then- a sequence. Na-sequence. So, makita na to sa screen. Sumura siya network. Yeah. Tama, murag networking. Balik ta. So, una, 1 pair. Another is another 1 pair. So, 1, 1. Okay. Notice that the next becomes 2. So, that's So, that. Can you illustrate nato na imagine? sa Oo. kwan, eh. So, yeah, ito. 1 pair. Okay. Tapos, naging 2 pairs of rabbits. Okay. Notice that magiging Sige, 3 I yan. think you need a wider space. Sige, Yeah. Dante. So, first, Sige, first. So, first pair sila. Ibutan na itong yellow and Yeah. So, Okay, pair na first sila. Okay? sunod, of course, magmamature sila. Okay. Okay. Manganganak sila. So, muna ning anak Wala nila. pa, dili. maturity pa sila, ma'am. Maturity? Oh, nagmamature pa. Kunwari, nagmature pa. So, sila din, nanganak sila. Okay. Di ba pwede nga itong pair na to sila ang nag-mature? Kasi gusto ka na panganak diretsyo. Di, nanganak siya It diretsyo. will symbolize the rabbit. Oh. Male and female So rabbit. this one is another pair. Oo. Okay. That was produced by this first Yes. pair. Oh, sige, assuming nga sila itong pair. That's ito why I rin was thinking, mo siya family tree. Okay, Oo. nala. So, sila ni ha. Okay. So, kininasad siya. Nanganak na sad ni sila. So, nara ilang bago nga anak. Okay. Kini siya, manganak na po siya. Okay. Okay. Pero dapat manggod na patay, ano yun? Dapat na yung maturity. Mag-start yun siya yung maturity. Oh, what do you mean by maturity? Kunwari, baby pa siya. Kung Oo. fertile ang rabbit. Oo. Tapos, sulatan sa nato, okay, 1 pair. 1 pair na buro siya. Tapos nanganak. Kaya na siya storyline, paburuson sa nato. Di nato pa anak ko diretsyo. Baby, naburos, nanganak. Narang ilang anak. Okay. So, sige na sa panganak ko. Kini siya, nanganak na sad siya. Kini, nag-mature pa. Okay, or naburos pa siya. Okay. Pero ang logic, ani, it's what? More on... Okay, I want you to discover the logic. So, kininasad siya, manganak na sad siya, Hindi kasi magkulang pa o ko. yeah. Tapos, di ba, kini siya, mag-mature pa siya, kini manganak na. So, muna yung siya, huwag muna yung ilahang anak. So, notice, how many pairs na to? 1, 2, 3, ito. So, four. Ano? 5? Very good, 5! 5 pairs. So happy. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, para mas makita nyo, ano na lang, oh. Be parent, naburos ang parent, muning parent, iyang firstborn. Okay? So, So, kayo nagbutang ka, ani, because of the maturity. Yes. Ah. Ipamature, paburos pa na to. Because of the... The maturity, the waiting of the Maturity. maturity. Kasi kapag nag-produce yun, that's another sequence. Pag diretso produce. Oo. That's another sequence. So, moto ang Fibonacci. Okay, so mga kaigis, yes, interesting. Mga kaigis, we learned from Pia that, you know, math is really everywhere. So, karon Pia, balik ko sa akong question, no? So, how do I tell my children and to the children, no, watching to the kids, to the students na
kanang para ma-appreciate nila ayo ang math. Or para mas mumaayo sila Or sige, para mas maayo sila mo compute or mo perform sa ilang tasks in math subject. Okay. First tip lang ako hatay guys is practice. Math is more on practice. You cannot just learn math by just reading it. Just like swimming, you cannot just learn how to swim by just reading how to swim. So you really have to practice and practice. So compute good compute. Then napod kay kuan ana nga quote nga, repetition is the mother of all skills. Would pasabot ana, the more nga i-indulge nimo imong self sa kani nga like nag-solve ka og math, the more nga mas ma-develop ka. Yes. Kay mutuupod ko Miss Kat no nga what your mind can conceive, your body can achieve. Would pasabot ana kung negative na ka sa math, definitely you will not have an interest of it. So Yes. dapat na kay interest. Correct. Yes, another example of repetition. Oh, Gora ma'am. Another example of repetition kanang gusto ko mong mataog sa iyo. Oo. Like gusto nimo target nimo is mata ka at 5:30. So you just repeat that 5:30 mata ka. And it becomes a habit. Yes. So just like siguro computation, Yes, no? So tagaan lang computation. siguro ang mga bata, no, og sample nga mga questions so that they can compute, no, and base it on the formula given. And Yes. yes, so Sige, practice. so practice, So sige. klaro nga very essential ang Ang practice. practice. Another Okay. tip, Ang Sir second Pia. tip is yun nga, or what time to study. You must know what time mas ga-function imong math. Kapag ay imong brain, pag study ka og math. So may mga times, may mga tao, nga they are more comfortable studying math kapag kadlawon. So you have to find that time or what time of the day you are more productive in studying And mathematics. be consistent with it, correct ba? Yes, No? ma'am. Okay. So that's the So find second time. tip. Oh, that Find time. And the place. No? Pwede nga na yung music or walay. May uban nga preferred nila nga na yung music. Pero siguro katong walay lyrics, no? Tama ba? Depende po, Depende no? po. Ako By- mahilig by ko kay preference. Beyonce eh. Oo. So when nag-compute ka calculus, Yes. Beyonce. But I think Crazy nga in dili Love. lang na siya sa math applicable but also in Even other other subjects. Yes, oo. Okay. Sa lahat ng mga So first is practice. Practice. Second is importante ang kaning to find Find time. and be consistent with that time nga kanus sa ka mag-study. Kung kanus ka available, comfortable, and then siguro set imong mind ba just to focus on that subject. And wala dapat distraction. Okay. Yes. Sige. Third tip. Oh. Third. Third tip, no, of course, ask your teacher or ask your Okay. parents about it. Yung mas mas nakakaintindi. Lisod sad no nga, always lang ka mag-study nga at nga imuha lang. So you really have to validate. So you may ask your professor, your teacher, or even your parents, no, to check whether your answer is wrong or right. Okay, so mga Para- parents nga gatanaw, no? So we Yes. allot our time, no, to listen to our children kung unsa ilang needs, particularly sa math kung they find it difficult. Miss Kat, ikaw gatudlo pa ka sa imong anak og math? But what I like about Ma'am Cathy is ginapa-tutor gid niya. So yung third tip ang gi-follow niya. Ask the expert. Yeah, ask the So expert. there is support coming from the parents. Okay, ako From the bayad. Pero usay Sa bitaw. tutor. Bayad sa tutor. Of course, Pero bayaran ang pwede tutor mo kay- po nga mag-tutor ka kay ang imo mo pong expertise, Miss Kay sa Kat, lahi is naman man. ka sa humanities. Oh, sa lahi man nga Yes. field. So Ano. ako na bahala adto pero kung math gani surrender, Like, no? So oo. I give it up and then mo hire na Pero lang tutor. I guess, Miss Kat, no, Oo. based sa iyang mga tips, it's not too late for us to learn mathematics. But in fact, sa akong self, when I was in college, isa po sa akong mga Waterloo gyud nga subject is really ang mathematics. Pero we should encourage them nga kani magkaroon ng interest and desire to learn. Yes. Kaya it's a matter of, having the desire and interest man Okay. siguro. Kaya nga, kuan gid no, importante nang nasa grade school ng mga teachers Kay sa math. foundational. Yes, no. Speaking of teachers sa math, no, mga kaigi kay, unsa man gid ang mga dapat characteristics Yes, sa mga qualities. parents. Oo. Oo nga. Labi na sa basic ed, kay basic man pud ang math. Kay nay uban mga parents, mga kaigi nga, parang kapuyan sila og tudlo. So man ilan ang i-entrust ilang mga anak sa mga lain nga teacher. So unsa man gid ang dapat nga characteristic iya. Yeah, and before that, no, ma-remember po na ako nga kung stricta kayo ang teacher, murag mo freeze na po ang mga estudyante maminaw. So, I think dili na maayo nga karakteristik. Nag-uunahan ta na ka. Oo, no? dapat Sige. yun, no? Especially May sa mga characteristics. subjects nga lisod na. So, Oo. dapat ang teacher, di siya lisod, tanawon pa Okay. lang. O, para approachable na, no? Unang tingin pala, nagkalisod na imong estudyante, tapos lisod pa kay kaatbangon. So, mas Lisod kay Kichura. Yeah. No, And so it's- kung ano, and it's kataas ang good- kilay, no? And So, it's lisod good to kaayo, relate oo. math to, to nature, especially sa mga bata. Mm. Okay, ang fourth tip is, Oh.
enroll ka sa BS Math na program sa Xavier University to know more about maths So, mas- and how to improve your math skills. Okay. Yes. So mas ma-equip ug mas skillful sila kung ma-enroll sa inyong Program. So enroll na BS guys, mga Mathematics. kaigi. Yes, mga kaigi, so enroll at Xavier Xavier University University. for your BS Math course. Yeah. Okay, so thank you very much, Pia, for answering all our questions related to math and showing to our viewers the importance of math and sharing to us some important tips on how to Yes. excel in math. Correct. Very substantial kaayo ang Yes. iyang gipaambit sa ato karon nga episode. I hope na-absorb na ko to tanan nga mga patterns. I also would like to thank you guys for inviting me here. Thank you, Iggy's Diary, for inviting me. Baka mayroon pang susunod, no? No, Sana. Specific naman. He invited himself. Yeah, I'll invite myself again and Yeah, again. next time. Yes. So once again, mga kaigi, please don't forget to watch our educational vlog. Diri sa Parasat Cable TV Channel 4. It will be every day from Monday to Friday from 9 a.m. to 10 a.m. Kauban ako, pirmi ang akong co-vlogger, Miss Kat. And of course, Rico. Yeah, every day lain-lain ang ato ang mga kaning episode nga ipasundayag sa ilahan nga very informative at the same time educational. Wa pa ta nahuman Yes. kay naa siya challenge. Oh my Okay, God! perfect. Sige, Yaka challenge ko excited sa Yes. challenge. Unsa ang Of atong course. challenge? Ipasayaw na to siya. Yes. Oh my God! Yeah, pasayaw. 8 ko sa PE. 1, 2, 3, You 4. dance with the Fibonacci pattern. Ingunan. Sige. So muna siya TikTok. Naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam, pamparam param pam. Sumabay lang sabayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam, pamparam param pam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buhay.